Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. T'envoie tes mains vers ton Dieu. Vater, ich möchte, dass jede Müdigkeit weggeht. J'aimerais que toute fatigue s'en aille, Seigneur. Jede Müdigkeit. Toute fatigue, Ob sie körperlich ist, qu'elle soit corporelle, ob sie von der Seele kommt, qu'elle vienne de l'âme ob sie vom Geist ou kommt. de l'esprit. Ich sage dir in Jesu Namen. Je dis au nom de Jésus, Müdigkeit, hau ab. fatigue, va-t'en, Geh weg. va-t'en, Ganz raus. complètement. Hör zu, ich werde jetzt nochmal beten Je vais encore prier und einige werden anfangen zu gähnen. et certains vont bâiller. Etwas wird weggehen von Il y a dir. quelque chose qui va sortir de Etwas, toi. was schon Tage, Wochen lang auf dir ruht. Il y a quelque chose qui est posé sur toi depuis des jours, des semaines. Ich zerbreche in Jesu Namen Et je brise au nom de Jésus jede Geist der Müdigkeit. tout esprit de Du fatigue. gehst jetzt weg. Tu sors maintenant. Müdigkeit, geh raus. Fatigue, tu sors. Geh raus von diesen Menschen. Tu sors de ces personnes. Geh raus von diesen Tempeln. Tu sors de ces temples. Du gehst jetzt weg. Tu sors maintenant. Du, wie Leute depressiv gemacht hast. Toi qui as rendu les gens dépressifs. Du, wie Leute krank gemacht Toi hast. qui rend les gens malades. Er geht jetzt raus. Vous sortez. Müdigkeit, du hast hier keinen Raum. Fatigue, tu n'as pas de place ici. Du wirst weggehen. Tu vas sortir. Es geht raus. Ça sort. Hier bist nicht fest. Ne le retiens pas. Wenn du spürst, dass etwas weg will gehen, lass es raus. Si quelque chose veut sortir de toi, si tu veux bailler, laisse-le sortir. Ob du es tust oder ob das rausgeht, ist okay. Es muss weggehen. Tu Es muss tousses ou weggehen. n'importe, laisse-le sortir. Es muss ganz weggehen. Ça doit sortir. Weißt du, der Geist der Müdigkeit Tu sais, l'esprit de fatigue, hat einen großen Bruder. il a un grand frère. Und der heißt der Geist des Todes. Il s'appelle l'esprit de mort. Und das ist der Grund, wir dürfen Müdigkeit nicht zulassen. Et c'est la raison pourquoi il ne faut pas autoriser la fatigue. Die Müdigkeit, die nicht von Gott ist, Cette fatigue qui n'est pas de Dieu, muss von dir weggehen. elle doit sortir de Es toi. sind mehrere Leute, die haben Kreuzschmerzen Il y heute a Abend. plusieurs personnes ici qui ont mal à la colonne vertébrale. Das ist diese Müdigkeit. C'est cette fatigue. Und ich sage in Jesu Namen, es geht weg von dir. Et je dis au nom de Jésus, ça part de toi maintenant. Die Müdigkeit geht weg, Elle s'en va, la fatigue. deine Kreuzschmerzen gehen weg, Tes douleurs de dos s'en vont. die Macht der Hexerei ist La zerbrochen. puissance de la sorcellerie est brisée. Ist zerbrochen. Elle est brisée. Ist der Raum der Freiheit heute Abend hier. Ici, c'est un endroit où il y a la liberté. Und der Himmel geht auf. Et le ciel Der s'ouvre. Himmel geht auf. Le ciel s'ouvre Er geht ganz auf. complètement. Vater und Engel werden in diesen Raum kommen Et des anges vont descendre dans cette salle. und sie werden Menschen berühren. Ils vont toucher les gens. Sie werden Gedanken berühren. Ils vont toucher les pensées. Gedanken des Todes, der Müdigkeit. Des pensées de mort, de fatigue. Es geht weg von dir. Ça sort de toi. Weil du so gerade überlebt hast in der letzten Zeit. Parce que tu étais juste en train de survivre les derniers temps. Gott sagt nicht, du bist nicht berufen zum Überleben. Tu n'es pas appelé à survivre, dit Dieu. Du sollst mein Leben in Fülle haben. Tu dois avoir ma vie en abondance, dit Du le sollst Seigneur. mein Leben in Fülle Tu dois haben. avoir ma vie en abondance. Es ist nicht die Zeit, wo Beter müde werden. Ce n'est pas le temps où des intercesseurs sont fatigués. Auch du zu Hause. Toi aussi à la maison. Deine Müdigkeit soll zerbrochen Ta sein. fatigue doit être brisée. Die Resignation soll weggehen. La résignation doit te quitter. Du sollst Kraft bekommen, sagt Gott. Tu dois recevoir de la force, dit Dieu. Du sollst wie ein Beter sein, wie nicht müde wird. Tu dois être un intercesseur qui ne fatigue pas. Und es geht jetzt weg von Et dir. ça s'en va de toi. Es geht ganz weg, auch zu Hause. Ça s'en va complètement à la maison aussi. Halt es nicht fest, wenn du zu Hause bist und du fängst an zu Et gähnen. ne retiens pas si tu es chez toi et que tu veux commencer à bailler. Müdigkeit geht weg von dir. La fatigue s'en va, sort Es de geht toi. weg. Ça sort. Es geht weg. Ça sort de toi. Vater, und heute Abend ist hier eine Öffnung. Et Père, ce soir ici, il y a une ouverture. Eine Öffnung zu dieser Geistwelt. Une ouverture vers le monde spirituel. Eine Öffnung ist da. Une ouverture est là. Und Vater, einige werden heute Abend reinschauen können. Et Père, ce soir, certains vont pouvoir regarder dedans. Und sie werden Sehnsucht bekommen am Übernatürlichen. Et ils vont avoir soif du surnaturel. Herr, es gibt keine religiöse Decke.
Il n'y a pas de chape religieuse. Es gibt keine religiöse Glocke. Il n'y a pas de couvercle religieux. Wo der Geist des Herrn ist Freiheit. Là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Komm, wir sprechen es miteinander aus. On le répète ensemble. Wo der Geist des Herrn ist Freiheit. 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 Jetzt. 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 Amen. 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 Dankeschön. Merci. Jetzt geht's mir besser. Maintenant, je vais mieux. Wo der Geist des der Freiheit ist Veronique. Là où il y a l'Esprit du Seigneur et Véronique. Okay. Schön, das sind das letzte Mal. Für Dernière immer. fois ce Nee. soir. Ist doch schön, es gibt nie kein letztes Mal bei uns. Wir treffen uns spätestens alle im Himmel. Il n'y a jamais Amen. de dernière fois chez nous. Au plus tard, on se rejoint tous au ciel. Bei manchen wird es schneller gehen. Chez certains, ça va plus vite. Heute Abend möchte ich euch von einem Psalm ein paar Verse lesen. Ce soir, j'aimerais vous lire quelques versets d'un psaume. Und der Herr hat mir gesagt, ich soll sprechen heute Abend über die Haltung eines Beters. Et Seigneur m'a dit, il faut que je vous parle ce soir de l'attitude d'un intercesseur. Weißt du, es gibt Christen Tu sais, il y a des chrétiens und es gibt Beter. et il y a des gens qui prient, des intercesseurs. Nicht jeder Christ ist ein Beter. Pas chaque chrétien est un intercesseur. Es sind Leute, die sind von Gott gerufen, Il y a des gens, ils sont appelés de Dieu, sie sind gesalbt, ils sont loin Beter zu sein, pour être des intercesseurs, eine Autorität zu haben pour avoir une autorité, zum Beten. pour prier. Und weißt du, du bist in den Augen Gottes jemand ganz Wichtiges. Et tu sais, aux yeux de Dieu, tu es quelqu'un de très important. Du bist kein Mitläufer, Tu n'es pas quelqu'un qui suit, sondern du bist ein Beter, mais tu es un intercesseur, ein Schützer, quelqu'un qui protège, ein Befreier, un libérateur, jemand, wie die Pläne Gottes freisetzt, quelqu'un qui libère les plans de Dieu, jemand, wie die Herrlichkeit Gottes runterruft. quelqu'un qui appelle la gloire de Dieu. Amen. Amen. Das sind Fürbitter. Ça, c'est des intercesseurs. Und das ist eine Armee, Et ça, c'est une armée wie Gott braucht für seinen Plan. que Dieu a besoin pour son plan. Es ist nicht unbedingt die Masse, C'est pas pour la masse, aber es sind Leute, die von Gott gerufen sind. mais ce sont des gens qui sont appelés par Dieu. Und ich glaube, es ist wichtig, dass diese Leute auch eine Haltung haben, dass sie ja bestehen können bleiben. Et je crois que ces gens doivent aussi avoir une attitude pour qu'ils puissent rester debout. Und ich fange an mit dem ersten Psalm, mit ersten Vers und Psalm 112. Et je commence avec le premier verset du psaume 112. Und da steht geschrieben, glücklich der Mann oder die Frau, Là, il der est, den Herrn fürchtet und der große Freude an seine Gebote hat. là, il est écrit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Ich glaube, es ist eins von der wichtigen Sachen, diese Ehrfurcht Gottes. Je crois que c'est une des choses les plus importantes, cette crainte de Dieu. Was ist denn Ehrfurcht? Qu'est-ce que c'est la crainte? Ehrfurcht hat mit Angst nichts zu tun. La crainte n'a rien à voir avec de la peur. Wenn du Angst hast Quand tu as peur von Gott, de Dieu, dann versteckst du dich. alors tu te caches. Verstehst du? Dann gehst du nicht mit Freimut vor den Thron Gottes. Alors tu ne vas pas avec volonté, joie au trône de Dieu. Adam und Eva haben sich versteckt. Adam et Ève se sont cachés. Das ist keine Ehrfurcht. Ça, c'était pas de la crainte. Das war Angst aufgrund von ihrer Sünde. Ça, c'était de la peur basée sur leur péché. Ehrfurcht ist etwas ganz anderes. La crainte, c'est autre chose. Ehrfurcht ist ein Wort, wie schwer ist zu beschreiben. La crainte, c'est quelque chose qui est difficile à décrire. Aber für mich ist es ein tiefer Respekt vor mein Gott. Mais pour moi, c'est un respect très profond pour mon Dieu. Er ist mein Vater. Il est mon Père, Aber ich habe einen tiefen Respekt. mais j'ai un respect très très profond. Er ist Gott Il est Dieu und ich bin Mensch. et moi je suis humain. Ich habe manchmal erlebt, Parfois j'ai vécu dass Leute gebetet haben que des gens ont prié und ich habe gedacht, sie reden mit ihrem Kumpel. et je pensais qu'ils parlaient avec leurs potes. Jesus ist nicht dein Kumpel. Jésus, c'est pas ton pote, Er ist Gott. il est Dieu. Amen. Amen. Und wenn du das verlierst, Et si tu perds cela, wie kann man
Ehrfurcht Gottes sehen bei jemand? Comment est-ce qu'on peut voir la crainte de Dieu chez quelqu'un? Wie kann man sie spüren? Comment est-ce qu'on peut la sentir? Das ist etwas im Geist. C'est quelque chose dans l'esprit. Wenn jemand das Wort sagt, Si quelqu'un dit le mot, der liebe Gott, ce cher Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu, dann merke ich schon, wie sie es aussprechen, ob sie Ehrfurcht haben oder nicht. et dans la manière dont il l'exprime, je sens s'ils craignent Dieu ou pas. So, ja, der liebe Gott macht schon. Oui, le bon Dieu va déjà le faire. Das ist nicht Ehrfurcht. Ça, c'est pas de la crainte. Es ist kein Respekt. C'est pas du respect. Das ist vielleicht ein bisschen Religiosität C'est peut-être un peu de religiosité oder Aberglaube. ou peut-être de hasard. Es gibt etwas, Il y a quelque chose. diese Ehrfurcht. C'est une crainte. Und die kann man lernen. Et celle-là, on peut l'apprendre. Und du kannst lernen, mit dieser Ehrfurcht zu leben und zu beten. Et tu peux apprendre à vivre et à prier avec cette crainte. Es kommt mir gerade eine Begebenheit ein von meinem Leben, Donc, je me rappelle juste quelque chose de ma vie wie man schnell etwas vergessen kann. qu'on peut vite oublier. Ich war frisch beim Militär J'étais juste chez les militaires. und dann mussten wir uns anziehen, für irgendwo eine Défilé zu machen, eine Parade. Donc, il fallait qu'on s'habille pour faire un défilé quelque part, une parade. Und irgendwo hat etwas nicht gestimmt in meiner Kleidung Et quelque part, il y avait quelque chose dans mes habits qui collait pas. und ich wollte reklamieren Je voulais aller réclamer und ich war gestresst et j'étais stressée. und ich laufe ins Büro vom Kapitän, Et je vais dans le bureau du capitaine, halb angezogen, à moitié habillée, gestresst, stressée. nicht geklopft, Et j'ai pas toqué à la porte, nicht begrüßt. j'ai pas salué, Ich bin reingerannt je suis juste couru dedans. und sage, etwas stimmt nicht. J'ai dit, il y a quelque chose qui marche pas. Ich bin rausgeflogen On m'a foutu dehors mit einem. avec un... Und ich habe gelernt, vom Offizier musst du lernen, Respekt zu haben. Et j'ai appris que devant l'officier, il faut avoir du respect. Du gehst nie hin, Tu ne vas jamais là-bas ohne zu begrüßen. sans saluer. Und wartest, wenn du klopfst, bis er sagt, reingehen. Et tu attends que quand tu toques, qu'il dit rentrer. Und dann gehst du vor Et alors tu avances und stellst dich hin und wartest, bis er fragt. et tu t'avances à lui et tu attends que lui demande. Ich hatte keine Ahnung, Moi, je ne le savais pas. vielleicht auch kein Respekt. Ou peut-être pas de respect non plus. Ich bin rausgeflogen. Et on m'a foutu dehors. Und ich kann das sagen, richtig rausgeflogen. Et vraiment foutu dehors. Und er sagt, wenn du nochmal so reinkommst. Et c'est parce que quand tu rentres comme Und er ça, sagt, wenn du nochmal so et reinkommst, il dit si tu rentres encore comme ça, 14 Tage Baugefängnis tu iras 14 jours en prison beim Militär. chez les militaires. Und ich sage dir etwas, Je veux te dire quelque chose. ich habe etwas gelernt. J'ai appris quelque chose. Wenn du betest und gehst zu Gott, Quand tu pries et tu vas chez Dieu, weißt du, zu wem du gehst. tu sais chez qui tu vas. Oh, hilf mir schnell, Oh vite, aide-moi. gib mir schnell das. Vite, donne-moi ça. Das ist kein Respekt, Ça, c'est pas du respect. wenn du zu Gott gehst. Quand tu vas vers Dieu, Zu wem gehst du? chez qui vas-tu? Zu Gott, wie Himmel und Erde gemacht hat. Chez Dieu qui a créé le ciel et la terre. Der wie seinen Sohn für dich gegeben hat. Celui qui a donné son Fils pour toi. Der dir deine Sünde vergeben hat. Celui qui a pardonné tes péchés. Er ist Gott. Il est Dieu. Und manchmal kann man das so schnell vergessen. Et parfois, on peut si vite oublier ça. Lerne wieder diese Ehrfurcht Gottes. Apprends de nouveau cette crainte de Dieu. Ich merke manchmal bei Christen, Je remarque parfois chez les chrétiens, ist es ersetzt worden durch Religiosität. ça a été remplacé par la religiosité. Ich habe mal eine Mama besucht, die hat Probleme gehabt. J'ai une fois visité une maman, elle avait des problèmes. Und dann hat sie gesagt, ich muss gerade meine Kinder ins Bett machen. Elle disait, il faut juste que je mette mes enfants au lit. Die waren so 6 und 7 Jahre alt. Ils avaient 6-7 ans. Du kannst mitgehen. Tu peux venir avec? Ich sage, ja, ich gehe mit. Je dis oui, je vais avec. Da habe ich dort hingesetzt. Donc je me suis assis. Und dann sagt die Mutter, Alors la mère dit, Kinder, ich muss jetzt noch beten. les enfants, il faut que je prie encore. Ein Nachtgebet. Une petite prière de nuit. Dann hat sie die Augen zugemacht Elle a fermé les yeux und damit was runtergefaselt. et elle a raconté quelque chose. Und die Kinder haben, ja, den Esel gemacht, Et les enfants ont fait l'âne dans la chambre. haben Blödsinn gemacht. Ils ont fait des bêtises. Und ich merkte, die haben null Respekt vor Gott. Et je remarquais, ils ont zéro respect de Dieu. Aber in der Mutter, Mais de la mère, in ihrem Gebet, la prière de la maman, war kein Ehrfurcht Gottes. il n'y avait pas de respect de Dieu. Es war eine religiöse Tradition. C'était une religiosité, une prière de tradition.
Ehrfurcht. La crainte. Es steht geschrieben, wenn du Ehrfurcht vor Gott hast Il est écrit quand tu as la crainte de Dieu und seine Gebote lieb hast. et que tu aimes ses commandements. Was sind denn unsere Gebote? Qu'est-ce que c'est nos commandements? Lieb Gott von ganzem Herzen und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Aime ton prochain comme toi-même. Dann werden deine Nachkommenschaft mächtig sein im Land. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Möchtest du, dass deine Kinder gesegnet sind? Est-ce que tu aimerais que tes enfants soient bénis? Möchtest du, dass sie wichtige Persönlichkeit werden? Est-ce que tu voudrais que ça devienne des personnalités importantes? Möchtest du, dass Gott Est-ce que tu voudrais que Dieu deine Kinder so segnet, dass sie wichtig werden? bénisse tellement tes enfants qu'ils deviennent importants? Dann fang an, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Alors commence à avoir la crainte de Dieu. Es wäre ein Segen sein für deine Kinder, Ce serait une bénédiction pour tes enfants, für deine Enkel, pour tes petits-enfants, für deine Nachkommen pour tes descendants und für deine geistlichen Kinder. et pour tes enfants spirituels. Du kannst noch so toll lernen, auf Seminare zu beten. Tu peux apprendre dans des séminaires à prier des prières tellement belles. Es ist wichtig, dass du diese Ehrfurcht hast und dass deine Kinder und deine Enkel sehen, wenn du betest, dann ist so die Ehrfurcht Gottes im Raum drin. Et il est important que tu apprennes à avoir cette crainte, que quand tes enfants, tes petits-enfants sont là et tu pries et qu'ils voient qu'il y a cette crainte de Dieu. Ehrfurcht ist der Anfang der Weisheit. La crainte, c'est le début de la sagesse. Vermögen und Reichtum wird in seinem Haus sein und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Il y a dans sa maison bien-être et richesse et dans sa justice subsiste à jamais. Wenn du die Ehrfurcht Gottes hast Si tu as la crainte de Dieu, und dann Gott liebst von ganzem Herzen, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, dann wirst du sehen, wird Reichtum in deinem Haus sein. tu vas voir la richesse va être dans ta maison. Es gibt viele Christen, Il y a beaucoup de chrétiens, die leben in Armut. ils vivent dans la pauvreté. Im Minimum, Minimum, Minimum. Le minimum du minimum du minimum. Und das bedeutet, Et ça signifie, könnte es sein, dass ein Mangel an Ehrfurcht in deinem Leben da ist? est-ce que ça pourrait signifier qu'il y a un manque de crainte de Dieu dans ta vie? Weißt du, eine Bettlermentalität habe, Tu sais, avoir une mentalité de mendiant, hat nichts mit Ehrfurcht Gottes zu tun. ça n'a rien à voir avec la crainte de Dieu. Viele Christen Beaucoup de chrétiens, haben eine Bettlermentalität. ils ont une mentalité de mendiant. Die sind so aufgezogen worden. Ils ont été éduqués comme ça. Du musst mich segnen. Il faut que tu me bénisses. Wir hatten vor Zeit eine Reha-Arbeit hier im Haus drin. Il y avait un temps, on avait en haut, on accueillait des gens pour les remettre sur pied. Und es waren Leute von der Drogenszene, von der Psychiatrie, von allem Möglichen. Donc c'était des gens qui venaient de la drogue, de la psychiatrie, de différents milieux. Und wir hatten öfters Mitleid mit denen. Et on avait souvent compassion d'eux. Und ich vergesse nicht diesen Tag, Et j'oublie pas ce jour, wo wir eine aufgenommen haben. quand on avait accueilli une personne, Vielleicht 25, so ein großer Mann. peut-être 25 ans, un grand homme. Wir haben Mitleid gehabt. On avait pitié de lui. Und er war 3 oder 4 Tage da. Il était là depuis 3-4 jours. Dann habe ich ihn in der Küche gesehen, Je l'ai vu dans la cuisine, so wie der Kühlschrank fast geplündert hat. comme s'il avait quasiment vidé le frigo. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand Hunger hat, dass er etwas isst. J'ai rien contre si quelqu'un a faim et qu'il mange quelque chose. Aber wenn er so alles plündert Mais si tout d'un coup il vide le frigo en un coup und denkt nicht, dass andere Leute da et ne sind, pense pas qu'il y a peut-être d'autres personnes qui voudraient aussi quelque chose, dann habe ich ihn angesprochen. alors je l'ai repris, j'ai discuté avec lui Und ich habe gefragt, ob er sich überlegt, dass es auch Geld kostet. et je lui ai demandé est-ce que tu penses aussi que tout ça, ça coûte des sous? Und dann guckt er mich entsetzt an Alors il me regarde avec des grands yeux surpris und er sagt mir, et il me dit ihr Christen müsst mir Essen geben. vous les chrétiens, il faut que vous me donniez à manger, dit-il. Und ich spürte, Et je sentais, der hat keine Ehrfurcht vor Gott, il n'a pas de crainte de Dieu, keine Ehrfurcht vor Menschen pas de crainte des humains. und hat so eine Schmarotzer-Mentalität. Et il a comme ça une mentalité de crâneur. Schmarotzer. Gibt so Französisch sind liebe Menschen, gibt es nicht. Moqueur, No? Schmarotzer. Okay. dérobeur ou dérobeur, voleur, ce genre de choses. Ok. Un peu. Wie?
Parasit, das ist gut. Kannst du sie ersetzen mal später, wenn sie... Und viele Leute Beaucoup de gens, sind Christen, c'est des chrétiens. sie sind errettet, Ils sont sauvés, aber sie haben öfter ein Problem mit Mangel und Armut, Mais weil ils ont diese Ehrfurcht Gottes nicht da ist. mais parce qu'ils ont souvent un manque de pauvreté, parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Diese Ehrfurcht Gottes Cette crainte de Dieu, lernt man zuerst in der Familie. celle-là, on l'apprend dans la famille d'abord. Wenn du Ehrfurcht vor deinem Vater und deiner Mutter hast, Quand tu as la crainte de ton papa, de ta maman, dann hast du schnell Ehrfurcht auch vor Gott. tu as aussi très vite du respect de Dieu. Wenn du aber in eine so kaputte, eine rebellische Familie aufgewachsen bist, Mais si tu as grandi dans une famille assez brisée, cassée, difficile, dann wirst du es schwer haben, diese Ehrfurcht Gottes zu bekommen. alors ça sera difficile pour toi d'avoir cette crainte de Dieu. Ich weiß, es gab so Zeit in den 70er, 80er Jahren, Je sais que dans le temps, dans les années 70, 80, da war es nicht cool, vom Vater zu reden. c'était pas cool de parler du Père. Da haben alle gesagt, der Alte. Ils disaient tous le vieux. Wir haben gemerkt, die Ehrfurcht Gottes ist bei den Leuten weg. Et on remarquait que la crainte de Dieu était chez ces personnes parties. Sie haben keine Ehrfurcht für ihren Vater gehabt. Ils n'avaient pas la crainte de leur père. Oder sie haben keine Väter gehabt, weil sie im Krieg gestorben sind. Ou ils n'avaient pas eu de père parce qu'ils étaient morts à la guerre. Oder weil Scheidung war. Ou parce qu'il y avait des divorces. Oder weil sie vielleicht total chaotische Väter gehabt Ou haben. parce qu'ils avaient des pères complètement chaotiques. Und ich glaube, es ist wichtig, Et je crois que c'est important das Wort Gottes stimmt. que la parole, elle est juste. Wenn du Ehrfurcht vor Gott hast, Si tu as la crainte de Dieu, dann wird Reichtum und Segen in dein Haus reinkommen. il va y avoir la richesse et la bénédiction chez toi, dans ta maison. Und du wirst dich trennen können vor dieser Bettlermentalität. Et tu peux te séparer de cette mentalité de mendiant. Es gibt so Sprichwort, Il y a comme ça des expressions. wenn du in jemand, der Hunger hat, einen Fisch gibst, Si quelqu'un a faim, tu lui donnes un poisson. du hilfst ihm einen Tag. Tu lui aides un jour. Und wenn du lernst zu fischen, zu angeln, Mais si tu lui apprends à pêcher, dann hilfst du ihm für immer. alors tu lui aides pour toujours. Wenn du jemand immer die Armut hat, Si quelqu'un est toujours dans la pauvreté, kannst du ihm immer segnen. tu peux toujours le bénir. Aber das hilft ihm einen Tag. Mais ça lui aide un jour. Lerne ihm Ehrfurcht Gottes zu haben. Apprends-lui à avoir la crainte de Dieu. Und du wirst sehen, es wird Reichtum und Segen in sein Haus und in seine Nachkommen Et tu sein. vas voir, il va y avoir la bénédiction et la richesse dans sa vie, dans sa maison qui va venir. Wenn Gott dich ruft, ein Beter zu sein, Si Dieu t'appelle à être un intercesseur, vergiss es nie. ne l'oublie jamais. Die Ehrfurcht Gottes ist so wichtig. La crainte de Dieu est tellement importante. Auch wenn du betest für etwas ganz Wichtiges Même si tu pries pour quelque chose de très important und du bekommst es nicht, et tu ne le reçois pas, hast du immer noch mit Ehrfurcht, wenn du mit Gott redest? est-ce que tu as toujours encore une crainte quand tu parles à Dieu? Ich habe so ein Zeugnis gehört, das hat mich total getroffen. J'avais entendu un témoignage, ça m'avait vraiment touché. Ein junger Mann, 20 Jahre alt, Un homme jeune, 20 ans, ist auf einer Konferenz il était à une conférence und da ist ein Aufruf et il y a un appel. und er kniet sich vorne hin Il vient devant, il s'agenouille und Gott ruft ihn, in die Mission zu gehen. et Dieu l'appelle à aller en mission. Und er hat diesen Ruf, du wirst Missionar ins Ausland gehen. Et il a cet appel, tu vas être missionnaire à l'étranger. Sein Vater und seine Mutter sind Christen gewesen. Son père et sa mère, c'étaient des chrétiens. Und er geht nach Hause Il rentre chez lui à la maison, und sagt, Papa, il dit, Papa, ich werde ins Ausland gehen als Missionar je vais aller à l'étranger en tant que missionnaire, in ein muslimisches Land. dans un pays musulman. Und der Vater sagt, Et le père dit, Junge, mon jeune, knie dich hin, agenouille-toi, ich segne dich. je te bénis. 3 Monate später ist er in ein muslimisches Land gegangen 3 mois après, il est allé dans un pays musulman. und ist dort gesteinigt worden, Il a été lapidé là-bas, umgebracht tué und verbrannt. et brûlé. 20 Jahre alt. 20 ans. Ein paar Monate später Plusieurs mois après, haben sie den Vater gefragt, ils ont demandé le père, hast du es bereut, dass du ihn gesegnet hast? est-ce que tu as regretté que tu as béni ton fils?
dass du ihn weggeschickt hast. que tu l'as envoyé là-bas. Weißt du, was der Vater gesagt hat? Tu sais ce qu'a dit le Père? Es war einer der besten Tage meines Lebens. C'était un des plus beaux jours de ma vie. Als ich das gehört habe, Quand j'avais entendu cela, dachte ich, wow, je pensais, waouh, welche Ehrfurcht hat dieser Mann? quelle crainte de Dieu avait cet homme. Was muss auf diesem Mann gewesen sein für Ehrfurcht? Qu'est-ce que devait être sur cet homme, cette crainte? Er hat nicht rebelliert. Il ne rebellait pas. Warum Gott hast du das zugelassen? Pourquoi Dieu, tu as autorisé ça? Warum hast du so etwas Schlimmes gemacht? Pourquoi tu as fait quelque chose de si grave? Er hat Ehrfurcht für Gott gehabt. Il avait la crainte de Dieu. Gott, ich verstehe es nicht, aber du machst keine Fehler. Dieu, je comprends pas, mais tu fais pas de faute. Ehrfurcht Gottes La crainte de Dieu, kann man lernen, on peut apprendre ça, aber erst wenn du sie praktizierst in schwierigen Momenten, wird man wissen, ob sie richtig ist. mais c'est seulement quand tu la pratiques dans des moments très très difficiles, on va voir si c'est une crainte réelle. Ich habe es in meinem Leben auch erlebt, Moi aussi, j'ai vécu ça dans ma vie, wo ich gebetet, geglaubt habe für jemand, wie schwer krank war. où j'ai prié et j'ai cru pour quelqu'un qui était très malade, Wo ich alles gegeben où habe. j'avais tout donné. Und dann ist sie gestorben. Alors elle est morte Und du stehst da et tu es là, debout, und die Familie schaut dich an. et la famille te regarde. Und dann kannst du die Ehrfurcht Gottes zeigen. Alors tu peux montrer la crainte de Dieu. Gott, ich danke dir für diesen Tag. Seigneur, je te remercie pour ce jour. Du bist ein heiliger Gott Tu es un Dieu saint und du machst keine Fehler. et tu ne fais aucune faute. Und ich liebe dich. Et je t'aime. Und ich respektiere jede deiner Entscheidung. Et je respecte chaque décision de ta part. Ich merke manchmal, Je remarquais parfois, Leute sind schnell in Begeisterung. les gens sont souvent dans l'enthousiasme. Und manchmal, am Ende der Begeisterung kann manchmal Dummheit kommen. Et parfois, à la fin de cette euphorie, il y a parfois la bêtise qui vient. Und sie fangen an, Sachen zu rufen oder zu proklamieren Et ils commencent à appeler des choses ou à proclamer des choses oder gegen den Teufel zu proklamieren ou de proclamer contre le diable oder zu proklamieren, was sie alles bekommen werden. ou de proclamer tout ce qu'ils vont recevoir. Und ich merke, sie sind von der Begeisterung in die Dummheit gegangen und nicht in die Ehrfurcht Gottes. Et ils sont allés en fait de l'enthousiasme à la bêtise et pas dans la crainte de Dieu. Begeisterung kann etwas Schönes sein, L'enthousiasme, ça peut être quelque chose de fantastique, aber es ist gefährlich. mais c'est dangereux. Sie kann die Ehrfurcht Gottes wegnehmen. Elle peut enlever la crainte de Dieu. Vor 2-3 Jahren Il y a 2-3 ans, hatten wir eine Konferenz on avait une conférence. und der Sprecher hatte eine tolle Idee gehabt. L'orateur avait une bonne idée. Wir machen einen Feuertunnel. On fait un feu. Einen Feuertunnel. Ah, un tunnel de feu. Da haben sich dann Leute hingestellt und haben so einen Tunnel gemacht Donc les gens se sont mis au milieu là, ils ont fait un tunnel comme ça. und sind durch den Tunnel gelaufen. Et les gens sont marchés dans le tunnel. Und das Feuer Gottes und der Heilige Geist hat viele Leute berührt. Et le feu de Dieu et le Saint-Esprit ont touché beaucoup de gens. Und ich spürte diese Ehrfurcht Gottes. Et je sentais cette crainte de Dieu. Aber dann gab es einen Moment, Mais alors il y avait un moment wie es umgekippt hat. où ça a tourné. Ich spürte es. Je le sentais. Es war plötzlich Begeisterung Tout d'un coup, c'était de und l'enthousiasme. noch Begeisterung. Et encore de Und l'enthousiasme. es war keine Ehrfurcht mehr da Il n'y avait plus de crainte de Dieu, und kein Heiliger Geist mehr da. plus de Saint-Esprit. Und es war ein religiöser Geist da. Et c'était un esprit religieux qui était là. Ich war dieser Abend nicht verantwortlich. Je n'étais pas responsable ce Aber soir-là. ich bin heimgegangen und war Das- traurig. Je suis rentrée chez moi et j'étais triste. Vielleicht habe ich es bereut, dass ich es nicht unterbrochen habe. Peut-être que je l'ai regretté, que j'ai pas interrompu ce qui s'était passé. Und dass vielleicht nicht genug Leute da waren, die die Ehrfurcht Gottes gehabt haben, zu sagen, hör zu, der Heilige Geist ist weggegangen. Et qu'il n'y avait pas assez de gens dans la salle, les responsables, qui avaient dit on stoppe, le Saint-Esprit s'est retiré de la salle. Ich habe es gerade vor ein paar Wochen schon erzählt. Il y a plusieurs semaines, je l'ai déjà raconté. Ich war auf einer Insel, die heißt Marie-Galante, da habe ich gepredigt. J'étais sur une île qui s'appelle Marie-Galante, j'avais prêché là-bas. Und ich war eingeladen als Prediger. Donc j'étais invité en tant qu'orateur. Dann haben sie Lobpreis gemacht, Ils avaient fait la louange, dann haben sie Kollekte gemacht ils ont fait une collecte. und dann wollte der Pastor mich vorrufen Et le pasteur voulait m'appeler devant. und da geht ein junges Mädchen nach vorne, Et il y a une jeune fille qui vient devant, 20 Jahre alt, 20 ans. und sagt, ich wollte nur sagen, wir haben der Heilige Geist betrübt, er ist rausgegangen. Et elle vient devant et elle dit, je voudrais juste dire, on a blessé le Saint-Esprit et il est sorti maintenant. Und ich sagte, Herr, stimmt das? Et je disais, mais Seigneur, est-ce que c'est juste Und ça? ich spürte,
Die Salbung ist rausgegangen. Et je sentais, l'onction était partie. Und dann sagt sie, Et alors elle dit, wir haben der Heilige Geist betrübt. nous, on a blessé le Saint-Esprit, Wir haben Opfer gegeben, nicht in der Ehrfurcht Gottes. on a donné une offrande, pas dans la crainte de Dieu. Und ich möchte, dass wir die Körper normal durchgehen lassen. Et j'aimerais que les corbeilles repassent de nouveau dans les rangées. Gibt etwas in der Ehrfurcht Gottes. Donner quelque chose de l'ordre de la gloire, de la crainte de Dieu. Nicht so, wie man Trinkgeld gibt, ein paar Cent jemand. Pas comme on donne un petit pourboire à quelqu'un. Und es war im Raum Betroffenheit. Et les gens étaient vraiment touchés dans la salle. Und der Pastor sagte, okay, mach. Et le pasteur disait, oui, ok, on fait. Und dann haben sie die Körper nochmal vorbeigehen lassen. Alors ils ont refait passer les corbeilles dans les rangs. Die Leute haben etwas reingemacht, Les gens ont mis quelque chose dedans. aber ich merkte, wie etwas sich verändert hat. Mais je sentais que quelque chose avait nous changé dans la salle. Die Ehrfurcht Gottes war da. La crainte de Dieu était là. Sie haben die Kollekte, die Dinger zurückgebracht Donc ils ont ramené les paniers de collecte. und plötzlich kam die Gegenwart Gottes in den Raum. Et Nein. tout d'un coup, la présence de Dieu est revenue dans la salle. Du kannst, wenn du Opfer gibst, eine Ehrfurcht vor Gott haben oder so eine Haltung, komm, mach da etwas. Quand tu fais une offrande, tu peux avoir une attitude de crainte de Dieu ou tu peux simplement donner quelque chose comme un pourboire, comme ça, et donner. Hast du Ehrfurcht vor Gott in alle Gebiete? Est-ce que tu as la crainte de Dieu dans tous les domaines de la vie? Du wirst gesegnet sein. Tu vas être béni, Du, deine Familie und deine Nachkommen. toi, ta famille et tes descendants. Wenn Beter die Ehrfurcht verlangen Quand les intercesseurs veulent und sie denken, der Herr ist, und wenn sie denken, der Herr ist ihr Diener, et qui pensent que le Seigneur est leur serviteur, dann geht die Ehrfurcht bald weg und auch die Gebetserhörung. alors la crainte s'en va et aussi les exaucements de prière. Der Aufrichtige strahlt Licht in der Finsternis. Er ist gnädig und barmherzig und gerecht. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Wenn du aufrichtig bist, wenn du ehrlich bist, Quand tu es juste, quand tu es honnête, du musst mit Gott ehrlich sein. il faut qu'on soit honnête avec Du Dieu. bist nie perfekt. Tu n'es jamais parfait. Ich bin nicht perfekt. Je ne suis pas parfait. Ich habe viele Fehler, J'ai beaucoup de fautes, aber ich möchte ehrlich mit Gott sein. mais j'aimerais être honnête avec Dieu. Versteht ihr das? Vous comprenez ça? Du wirst immer noch Fehler haben. Tu auras toujours encore des fautes. Du wirst immer noch Mangel haben in deinem Leben. Tu vas toujours encore avoir des manques dans ta vie. Aber sei ehrlich mit Gott. Mais sois honnête avec Dieu. Es wird ein Licht sein in dieser Welt durch dich. Ça va être une lumière dans ce monde au travers de toi. Beter sollen in der unsichtbaren Welt und in dieser Welt ein Licht sein. Les intercesseurs doivent être dans ce monde une lumière pour les autres. Wenn du in einer Gebetsversammlung bist Quand tu es dans une réunion de prière, und du betest in der Hoffnung, dass Leute dein Gebet bewundern, que tu pries et que tu espères que les autres admirent ta prière, dann bist du nicht ehrlich. alors tu n'es pas honnête. Meine Gebete sind nicht immer schön, Mes prières ne sont pas toujours belles, aber ich möchte ehrlich sein mais j'aimerais être honnête mit meinem Gott. avec mon Dieu. Versteht ihr das? Vous comprenez ça? Wenn du ehrlich mit Gott bist, Si tu es honnête avec Dieu, dann wirst du ein Licht sein. alors tu vas être une lumière. Und ich kann das sagen, wir brauchen Licht zur Zeit in dieser Welt. Et je peux te dire, on a besoin de lumière en ce moment dans ce monde. Wenn ich die Medien höre, Quand je vois les médias, wenn ich die Nachrichten zur Zeit höre, quand j'entends les infos en ce moment, kann ich sagen, da ist nichts mit Licht. alors je peux dire là, il n'y a rien de l'ordre de la lumière. Da höre ich nur Bedrohung und Stolz und Lüge. Là, je vois que les menaces, des mensonges, plein de choses. Da ist kein Respekt und Ehrfurcht Gottes Là, il n'y a aucun respect de Dieu und wenig Ehrlichkeit. et pas beaucoup d'honnêteté. Das, was zur Zeit geschieht, Ce qui se passe en ce moment, hat nichts mit Ehrlichkeit und Respekt zu tun, ça n'a rien à voir avec l'honnêteté et la crainte, sondern öfters, was passiert ist, hat etwas zu tun mit Arroganz und Stolz. mais ça a souvent à voir ce qui se passe avec l'arrogance et l'orgueil. Und das ist der Nährboden Et ça, c'est la nourriture de tout ça. für Kriege und für dämonische Mächte. Pour les guerres et les puissances démoniaques. Gott hofft so, dass wir stolz sind, dass wir ehrlich sind. Dieu espère qu'on soit
honnête. Wenn du betest, sei ehrlich. Quand tu pries, sois honnête. Probier nicht schön zu formulieren. Ne te force pas ou d'essayer de belles phrases. Ich finde es immer so schön, wenn Kinder beten, Moi, je trouve que c'est toujours beau quand les enfants prient, wenn sie ihr Herz aufmachen. quand ils ouvrent leur cœur. Auch Babychristen, Aussi les bébés chrétiens. wenn sie so frischgläubig sind. Quand ils sont tout nouveaux convertis, Ist nicht immer theologisch ganz toll, théologiquement, c'est pas toujours très joli à écouter, aber es ist ehrlich. mais c'est honnête. Und manche theologische Gebete Et parfois, des prières théologiques, sind nicht unbedingt ehrliche Gebete. c'est pas toujours des prières très honnêtes. Wenn du ehrlich bist, wirst du ein Licht sein auf dem Weg. Si tu es honnête, tu vas être une lumière sur le chemin. Auch ein Licht in der unsichtbaren Welt. Aussi une lumière dans le monde invisible. Gut steht es mit der Person, der gütig ist und leidet. Er wird seine Sache durchführen nach dem Recht. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Und jetzt komme ich auf den Vers, wie ich heute Abend darüber sprechen möchte. Et j'aimerais maintenant vous lire le verset, celui dont je veux parler. Er wird sich nicht fürchten vor bösen Nachrichten. Fest ist sein Herz und er vertraut auf den Herrn. 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Der richtige Beter, der richtige Beter, Le vrai prieur, l'intercesseur, der richtige Fürbitter le vrai intercesseur, wird nicht von schlechten Nachrichten erschüttert. il ne va pas être secoué, renversé par de mauvaises nouvelles. Es prallt ab, Ça part de weil lui. die Kraft Ça le des touche pas. Gebets stärker ist als jede schlechte Nachricht. Parce que la force de la prière est beaucoup plus forte que toute mauvaise nouvelle. Ich gebe euch ein Beispiel. Je vous donne un exemple. Ich hatte am Abend um 8 Uhr Gottesdienst, war Prophetenschule. Donc le soir, j'avais un culte, j'avais une école de prophètes à 20h. Und am 5 vor 8 Et à 8h moins 5, ruft meine Frau an, ich war gerade noch im Büro, il y a mon épouse qui m'appelle en haut au bureau und sagt, unser kleiner Sohn, der war, wie alt war er? 3 Jahre alt, ist von der Garage runtergefallen auf die Betondecke. et donc ma femme me dit que notre fils, qui avait 3 ans à l'époque, est tombé du haut du portail du garage, 3 mètres, une chute de 3 mètres. Er hat geblutet aus dem Ohr, Donc il y avait du sang qui sortait de l'oreille, ein Trommelfell kaputt, donc le ein tympan était Schädelbruch, cassé et le crâne aussi était fendu. der Arm war zerbrochen, Le bras était cassé, war im Koma. il était dans le coma. Und sie sagt gerade, der Notarzt kommt mit dem Krankenwagen. Et elle dit juste, il y a le médecin qui vient avec l'ambulance. Das ist mein Sohn. C'est mon fils. Kannst du das vorstellen? Tu peux imaginer Wie es beim Herz getroffen hat? qui avait touché mon cœur maintenant. 3 Minuten später muss ich den Gottesdienst anfangen. 3 minutes après, il faut que je fasse le culte. Was machst du? Qu'est-ce que tu fais? Da merkt man wenn du Glauben hast. Là, on remarque dans ces moments quand tu as la foi. Herr, was ist los? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Weißt du, was der Herr gesagt hat? Tu sais ce que le Seigneur a dit? Sag deiner Frau, es ist nicht schlimm. Dis à ta femme, c'est pas grave. Nach dem Gottesdienst kommst du hin. Après le culte, tu vas y aller. Kommst ins Krankenhaus und kommst. Tu vas aller à l'hôpital et tu vas y aller. Und sie sagte mir, Et elle me dit, wie ich das gesagt quand habe, j'ai dit ça, wusste sie das auch. elle le savait déjà. Aber weißt du, wenn ein Kind von 3 Jahren Schädelbruch hat, Mais tu sais, quand un enfant a le crâne fendu de 3 ans, wenn's Blut rausgeht, quand il y a du sang qui sort de l'oreille, die Ärzte sind ins Krankenhaus gefahren mit donc ihm. l'ambulance vient de l'emmener à l'hôpital. Und was mache ich jetzt? Qu'est-ce que moi je fais maintenant? Jetzt fängt der Gottesdienst an. Le culte commence maintenant. Weißt du, was ich gemacht habe? Tu sais ce que j'ai fait? Ich habe es niemand gesagt. Je dis à personne. Weißt du warum? Tu sais pourquoi? Das hätte die Atmosphäre runtergezogen. Ça aurait anéanti l'atmosphère. Wir haben Gott angebetet. On a adoré Dieu, Ich habe prophetische Lehre gebracht. Ich habe gepredigt. donc j'ai prêché, j'ai amené un enseignement prophétique. Es war ein schöner, guter Abend. C'était une très bonne soirée. Ich habe Amen gesagt. J'ai dit Amen Ich bin ins Krankenhaus gefahren. et je suis allée à l'hôpital. Und ich habe es niemand Et gesagt. je l'ai dit à personne. Warum? Pourquoi? Weil Gott gesagt hat, es ist nicht schlimm. Parce que Dieu a dit c'était pas grave. Weißt du, diese Nachricht, Tu sais, cette nouvelle, die hat mich nicht getroffen. ça ne m'a pas touchée. Ich liebe meinen Sohn. J'aime mon fils. Ich liebe diese kleine Junge. J'aime ce petit garçon. Verstehst du? Tu sais? Aber
Es war wie eine Wand. mais il y avait comme un mur. Schlechte Nachricht hat mich nicht Les getroffen. mauvaises nouvelles ne m'ont pas touché. Ich mache es kurz, Je vais écourter. aber er ist tatsächlich nicht lange im Krankenhaus, ist ganz schnell nach Hause gekommen. Et effectivement, il n'était pas longtemps à l'hôpital. Très vite, il est rentré à la maison. Und der andere Tag war ich im Krankenhaus, Et habe le sie jour, besucht. le jour d'après, je suis allée à l'hôpital pour le visiter. Und da waren gerade die Ärzte im Zimmer drin Il y avait juste les médecins qui faisaient la visite à ce moment. und ich konnte nicht Je ne reingehen. pouvais pas rentrer dans la chambre. Da bin ich draußen gestanden Donc j'ai attendu dehors. und da war eine Frau aus Jugoslawien da. Et il y avait une femme de Yougoslavie qui était là. Und der erzählt sie mir, sie kommt extra von Jugoslawien, weil ihre Junge von 6 Monaten schwere Herzprobleme hatte, muss operiert werden. Et elle me disait, elle vient exprès de la Yougoslavie parce que son petit-fils de 6 mois a un problème de cœur, doit être opéré. Und ich sagte, soll ich für ihren Sohn beten? Et je dis, est-ce que je dois prier pour votre fils? Sagt sie, ja. Elle dit oui. Nimmt sie mir mit ins Zimmer. Elle m'emmène dans la chambre. Da lag dieser kleine Junge. Là était couché ce petit. Ich heb meine Hände J'ai élevé mes mains. und fange an zu beten. J'ai commencé à prier. Die Frau war nicht eine super charismatische, gläubige Frau. Cette femme, c'était pas une super charismatique. Aber weißt du, wenn du so ein krankes Kind hast, dann fangst du an zu glauben. Mais tu sais, quand tu as un petit enfant comme ça malade, tu commences à croire. Und während ich gebetet Et habe, pendant que je priais, hat diese Frau, wie nicht gläubig ist, wie nicht gläubig war, quand j'ai commencé à prier, cette femme qui n'était pas croyante, sah ein Engel runterkommen elle a vu descendre un ange, und das Kind berühren. a touché son enfant. Ich habe Amen gesagt J'ai dit Amen und bin zu meinem Sohn gegangen. et je suis allée chez mon fils. 3 Tage später 3 jours après, sind wir gegangen, der Junge abholen. donc on est allé chercher mon fils. Und die Frau kommt rausgerannt zu mir Et la femme vient à ma rencontre, elle court. und sagt, es ist ein Wunder geschehen. Elle a dit un miracle s'est passé. Die Ärzte haben gesagt, wir brauchen nicht operieren, er ist gesund, geh nach Hause. Les médecins disaient, on n'a pas besoin de l'opérer, il n'y a pas de maladie, il est guéri, vous pouvez l'emmener. Wenn dieser Abend nicht die Nachricht bekommen hätte, Si ce soir-là, je n'avais pas eu cette nouvelle, am 5 vor 8, à 8h moins 5, diese schlechte Nachricht mich getroffen hätte, si cette mauvaise nouvelle m'avait touché, hätte es keinen guten Gottesdienst gegeben. il n'y aurait pas eu de bon culte. Da hätten wir wahrscheinlich alle gebetet und Mitleid gehabt. Et on aurait sans doute tous prié, ils auraient tous eu compassion pour ça. Und wahrscheinlich hätte ich niemals in Jesu Namen das kleine Kind heilen können. Et sans doute, j'aurais pas pu guérir au nom de Jésus ce petit enfant. Es hat mich nicht getroffen. Ça ne m'avait pas touché. Wenn du diese Ehrfurcht Gottes hast Si toi, tu as cette crainte de Dieu und du bist ehrlich mit Gott, et tu es honnête avec Dieu, dann wird keine schlechte Nachricht dich treffen. alors aucune mauvaise nouvelle va te toucher. Du wirst sie hören, Tu vas l'entendre, aber du wirst nicht erschüttert werden. mais tu vas pas être ébranlé. Die schlechte Nachricht, Les mauvaises nouvelles, du wirst sie hören tu vas les entendre und sofort mit deiner Glauben hochgehen. et tout d'un coup, ta foi va se grandir. Und dann weißt du, Et alors tu sais dass du ein richtiger Beter bist. que tu es un vrai intercesseur. Wenn du das noch nie erlebt hast, Si tu n'as jamais vécu cela, wenn du eine schlechte Nachricht hörst, quand tu entends une mauvaise nouvelle, vielleicht kommt Rezession, peut-être que tu résignes, Arbeitslosigkeit, le chômage, ein neuer Covid, un autre Covid, ein encore, Weltkrieg une guerre mondiale, und das erschüttert dich et ça, tu es ébranlé, und du bist voller Ängste, et tu es plein de peur, dann bist du noch nicht ein richtiger Fürbitter. alors tu n'es pas encore un vrai intercesseur. Und irgendwo hast du Probleme mit der Ehrfurcht Et Gottes. quelque part, tu as un problème avec la crainte de Dieu. Wenn Gott mit dir ist, Quand Dieu est avec toi, wer kann gegen dich sein? qui peut aller contre toi? Gott ruft Fürbitter, Dieu appelle des intercesseurs, eine Gebetsarmee. une armée de prière. Die wird in dieser furchtbaren, schlechten Nachricht, die wir kommen werden, stehen bleiben. Cette armée va rester debout avec toutes ces mauvaises nouvelles qui vont venir. Und wir werden nicht alle Tag die Zeitung lesen und die Probleme beten. Et on va pas tous les jours ouvrir le journal et prier toutes les mauvaises nouvelles du journal. Das interessiert mich nicht. Ça ne m'intéresse pas. Ich möchte beten, dein Reich komme, dein Wille geschehen in jeder Situation. Moi, je veux prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans toutes les situations. Wisst ihr, was ich gerade jetzt spüre? Vous savez ce que je sens maintenant? Eine Salbung des Glaubens kommt gerade. Une onction de la foi vient maintenant. Auch bei dir zu Hause. Aussi chez toi à la maison. Eine Glaubenssalbung kommt in dein Haus hinein.
Une onction de foi vient dans ta maison Und etwas weißt du. et tu sais quelque chose. Du möchtest so ein Fürbitter sein. Toi, tu voudrais être un tel intercesseur. Du möchtest so ein Fürbitter Tu sein. voudrais être un tel intercesseur. Ich kann da nur einige Beispiele, das hat mein Leben geprägt. Je peux te donner quelques exemples qui ont imprégné ma vie. Ich bin zum Glauben gekommen im Gefängnis. Donc je me suis convertie dans une prison. Und wenn du vom Gefängnis rauskommst Et quand tu sors de prison und du hast viele Schulden, et tu as beaucoup de dettes, dann denkst du, ein normales Leben wieder führen. alors tu penses vouloir de nouveau vivre une vie normale. Und für mich war sehr wichtig, Et pour moi, c'était très important einen richtigen Arbeitsplatz zu finden. de trouver un vrai travail, Sofort wieder schaffen, Geld verdienen, in diesen normalen Zyklus kommen. de tout de suite trouver un travail, gagner de l'argent et avoir un cycle normal de nouveau. Und ich habe gebetet. Et j'ai prié pour ça. Und ich bekam, weiß nicht, vielleicht nach 2 Wochen einen tollen Arbeitsplatz. Et après 2 semaines, j'ai trouvé un bon job. Ich war verantwortlich für Import, für Deutschland. Donc j'étais responsable pour l'import, pour l'Allemagne. Und dieser Job hat Spaß gemacht. Et ce travail me faisait plaisir. Und einmal im Monat musste ich nach Frankreich in die Niederlassung gehen. Et une fois, je devais aller à la centrale, Einmal im Monat. une fois par mois. Und das war 600 Kilometer von Heidelberg weg. C'était à 600 km de Heidelberg. Und ich glaube, im 2. Monat komme ich hin Et le deuxième mois, j'arrive là-bas. und der Chef ruft mich rein. Et le chef m'appelle. Und ich kann es nicht nachvollziehen, warum. Et je ne peux pas comprendre pourquoi. Er schreit mich an, Il me crie dessus. obwohl ich einen super Umsatz gemacht habe. Malgré que j'avais un super bénéfice. Neue Kunden, Des nouveaux clients. die Kunden haben mich gemocht. Les clients m'aimaient. Schreit mich an, ich kann gar nicht mit ihm reden. Il hurle avec moi, je ne peux même pas parler Und avec er lui. sagt, nimmt eure Habseligkeit, geh nach Hause. Du bist rausgeschmissen. Prends tout ce que tu as et je te jette dehors. Später habe ich erfahren, dass er Freimaurer war. Plus tard, j'ai appris qu'il était franc-maçon. Vielleicht hat mein Geist ihm nicht gefallen, ich weiß es nicht. Peut-être que mon esprit ne lui plaisait pas, je ne sais pas. Aber ich bin rausgeschmissen auf der Straße. Mais il m'a foutu dehors, sur la rue, m'a mis à la rue. Und jetzt gehe ich in mein Auto Et maintenant, je vais dans ma voiture. und ich weiß, ich muss 600 Kilometer nach Hause fahren. Maintenant, il faut que je rentre, il faut que je fasse 600 km, 6 Stunden im Auto. 6 heures dans la voiture. Arbeitsplatz verloren. J'ai perdu mon job. Ich habe so gebetet drüber. Moi, je priais pour ce travail. Glaubst du, dass man sich gut fühlt? Tu crois qu'on se sent bien? Ungerecht behandelt? Vraiment traité d'une manière totalement injuste. Ich habe gut gearbeitet J'avais fait un bon travail und ich stehe da vor meinem Auto, et j'étais là devant ma voiture, so wie erschlagen. comme abattu, Frischgläubig. nouveau converti. Und plötzlich im Moment, wo ich das Auto auf will schließen, Et c'est au moment où je veux ouvrir la porte de la voiture, kommt etwas von Gott. il y a quelque chose qui vient de Dieu. Ich weiß nicht warum, Je ne sais pas pourquoi, aber ich spreche etwas aus. mais j'exprime quelque chose Ich alors. sage, danke Herr, der nächste Arbeitsplatz wird viel besser sein. Danke Herr. Et je dis, merci Seigneur, le prochain travail va être encore mieux. Merci Seigneur. Und es ist alles weggegangen. Et tout est parti de moi. Ich gehe ins Auto, Je vais dans la voiture, fahre nach Hause je rentre, je roule und mache 6 Stunden Lobpreis. et je fais de la louange pendant 6 heures. Ich habe gesungen. Moi, j'ai chanté. Weißt du, im Auto kann man singen, da singt man auch falsch, ist nicht schlimm. Tu sais, dans la voiture, tu peux chanter. Quand tu chantes faux, c'est pas grave. Ich habe gesungen. Moi, j'ai chanté. 6 Stunden. 6 heures. Und kam nach Hause, Je rentre à la maison. sagt meine Frau, Je dis à mon épouse, ich bin gekündigt worden. on m'a foutu dehors. Dann guckt sie eine Sekunde mich an Elle me regarde une seconde. und sagt, der nächste Arbeitsplatz wird besser sein. Oui. Et elle dit, le prochain travail sera mieux. 2 Wochen später 2 semaines après, bekomme ich einen Arbeitsplatz, donc j'ai un travail à nouveau, ein Festgehalt, un salaire fixe. ein Audi A6 als Geschäftswagen Donc c'était une Audi A6 comme voiture de fonction. und ich durfte ihn das ganze Wochenende gebrauchen. Donc je pouvais l'utiliser privé aussi, le week-end. Und ich fing an, diese Wochenende, jedes Wochenende unterwegs in andere Städte zum Evangelisieren. Et j'ai commencé donc avec cette voiture tous les week-ends à évangéliser ailleurs. Und Gott hat den Umsatz so gesegnet, Et Dieu avait tellement béni ce que je faisais, le bénéfice, Chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, dass der Chef gekommen ist que le chef est venu me und voir. gesagt, Herr Fey, könnte Sie weniger verkaufen? Le chef disait, Monsieur Fay, est-ce que vous pourriez moins vendre? Ich habe ein Problem, wir können nicht so viel produzieren. J'ai un problème, on ne peut pas assez produire. Und er sagte, wie meinen Sie das? Et je dis, qu'est-ce que vous voulez dire? Er sagte, Sie haben dasselbe Gehalt, Sie haben dieselbe Provision, Sie haben das Auto.
arbeiten Sie vielleicht nur Dienstag, Mittwoch, das langt. Alors ils disent, je vous donne le même salaire, le même bénéfice, la même voiture, tout. Écoutez, travaillez donc juste peut-être lundi, mardi, mercredi, ça suffirait. Ich bekomme Probleme anders. Moi, je vais avoir des problèmes sinon. Ich sagte, ja, okay. Je dis ok, oui. Und das ist die Zeit, wo ich die Gemeinde gegründet Et ça, habe. c'était le temps où j'ai construit l'église. Ich habe Zeit gehabt. J'avais du temps. Amen. Amen. Gott lasst Sachen in unserem Leben zu. Dieu autorise des choses dans nos vies, Schlechte Nachrichten. de mauvaises nouvelles. Der Feind wird sie auch schicken. L'ennemi va les envoyer. Und dann sieht Gott, wie du damit umgehst. Et Dieu va voir comment toi tu agis alors. Wenn du vom Arzt eine schlechte Nachricht bekommst, Quand tu reçois une mauvaise nouvelle du docteur, bist du erschüttert est-ce que tu es ébranlé und rufst 50 Christen an, dass er für dich betet et tu appelles 50 chrétiens pour qu'ils prient pour toi, und auch fasten? qui jeûnent pour toi, Oder gehst du vor Gott ou est-ce que tu vas devant Dieu und sagst, diese Nachricht wird mich nicht erschüttern? et tu dis cette nouvelle ne va pas m'ébranler. In der Situation, Dans cette situation, Gott wirst du beweisen, dass du Gott bist. Dieu, toi, prouve que toi, tu es Dieu. Das ist Glauben in Aktion. Ça, c'est la foi en action. Das andere ist Religiosität. Tout le reste, c'est de la religiosité. Halleluja kann jeder sagen, wenn es ihm gut geht. Tout le monde peut dire Alléluia quand il va bien. Wenn die Salbung da ist, kann jeder Halleluja sagen. Quand l'onction est là, tout le monde peut dire Alléluia. Aber wenn schlechte Nachrichten kommen, Mais quand il y a de mauvaises nouvelles, ich sage euch etwas, moi je vais vous dire quelque chose. schlechte Nachrichten werden kommen. De mauvaises nouvelles vont venir. Als ich hergefahren bin, Quand je suis venue avant, habe ich gerade einen Kommentar gehört am Radio von einem Journalist, donc j'ai entendu le commentaire d'un journaliste à la radio, weil er gesagt hat, Putin hat angefangen, uns zu bedrohen mit einem Atomkrieg. il disait Poutine a commencé à nous menacer avec une guerre nucléaire. Vielleicht wäre es besser, wenn wir anständig mit ihm reden. Ce serait peut-être mieux qu'on parle correctement avec lui. Ich spürte diese Angst. Et je sentais cette peur. Die schlechten Nachrichten werden kommen Les mauvaises nouvelles vont venir. und dann werden die richtigen Fürbitter aufstehen. Et alors les vrais intercesseurs vont se lever. Und sie werden ein Licht sein in dieser Welt. Et ils vont être une lumière dans ce monde. Gott hat uns nicht berufen, dass es uns immer gut geht, Dieu ne nous a pas appelés pour que nous allions toujours bien. sondern er hat uns gerufen, ein Licht zu sein in der Dunkelheit. Mais il nous a appelés à être une lumière dans les ténèbres. Weißt du, wenn die Sonne voll da ist, Tu sais, quand le soleil est là, dann kannst du das Licht nicht richtig zeigen. alors tu ne peux pas vraiment montrer la lumière. Du beeindruckst niemand mit deinem Licht, wenn es heller Tag ist. Tu n'impressionnes personne avec ta petite lumière quand il fait jour. Aber wenn es dunkel, ganz, ganz dunkel ist draußen Mais quand dehors il fait sombre, tout à fait sombre, und du hast eine starke Taschenlampe, et tu as une lampe de poche, da kannst du das Licht zeigen. alors tu peux montrer la lumière. Dunkle Zeiten werden kommen. Des temps ténébreux vont venir. Schlechte Nachrichten werden kommen. Les mauvaises nouvelles vont venir. Preis dem Herrn. Du Loué soit Dieu. kannst dein Licht zeigen. Tu peux montrer ta lumière. Amen. Amen. Heute Abend Ce soir, möchte ich niemand begeistern, je ne veux pas vous enthousiasmer, aber ich möchte, dass eine Glaubenssalbung auf dich kommt, mais j'aimerais qu'une onction de foi vienne sur toi, auf dein Leben. sur ta vie. Dass du weißt, Gott hat dich gerufen, ein Fürbitter zu sein. Que tu saches que Dieu t'a appelé à être un intercesseur. Du wirst ehrlich mit Gott sein. Tu vas être honnête avec Dieu. Du wirst Ehrfurcht haben. Tu vas avoir la crainte. Armut wird von deinem Leben weggehen. La pauvreté va partir de ta vie. Es wird weggehen, Ça va partir. weil die Ehrfurcht Gottes bringt Segen. Parce que la crainte de Dieu amène la bénédiction. Du musst keine Angst haben um deine Kinder. Il ne faut pas que tu aies peur pour tes enfants. Gott wird sie segnen. Dieu va les bénir. Dich und dein Haus. Toi et ta maison. Trachte zuerst am Reich des Herrn. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Und du wirst sehen, wie Gott mit dir ist. Et tu vas voir comme Dieu est avec toi. Und du wirst sehen, wie Gott mit Tu dir vas ist. voir comme Dieu est avec toi. Mach mal einen Moment deine Augen zu. Ferme voir les yeux un moment. Ich möchte, dass du in dir, J'aimerais que en toi, dass du diese Ehrfurcht Gottes, que cette crainte de Dieu, dass du wieder hochholst. que tu la cherches. Dass du vielleicht sogar sagst, Herr, Que tu dises peut-être même Seigneur,
Vergib mir, wo ich sie nicht immer gehabt habe. Pardonne-moi là où je ne l'avais pas, cette crainte. Wo ich dich vielleicht manchmal nur noch gesehen habe als Diener. Ou parfois je ne te voyais que comme un serviteur. Wo ich manchmal nicht gekommen bin zu dir voller Ehrfurcht. Où je ne suis pas venu dans ta présence avec rempli de crainte. Herr, vergib mir. Seigneur, pardonne-moi. Ich möchte ganz neue Ehrfurcht bekommen. J'aimerais recevoir la crainte de ta part de façon nouvelle. Ich möchte, dass die Ehrfurcht Gottes mein Leben berührt. J'aimerais que la crainte de Dieu touche ma vie. Diesen Respekt haben vor dir. D'avoir ce respect de toi. Du bist Gott. Tu es Dieu. Du bist mein Gott. Tu es mon Dieu. Wenn du es jetzt betest, Si tu pries ça maintenant, auch zu Hause, aussi chez toi, dann wird die Ehrfurcht Gottes ganz neu kommen. alors la crainte de Dieu va venir de façon nouvelle. Keine Angst, Pas de peur, ein tiefer Respekt vor Gott. un respect profond pour Dieu. Es wird kommen. Ça va venir, Es wird dich berühren. ça va te toucher. Wenn diese Ehrfurcht Gottes da ist, Et quand cette crainte de Dieu est là, wirst du lernen zu beten in einer ganz anderen Ebene. tu vas apprendre à prier dans un niveau complètement différent, Eine ganz andere Ebene. un tout autre niveau. Wenn du es Gott verlangst, Si tu demandes à Dieu, wird es geben. il va te le donner. Wenn du beschließt, in deinem Herz ehrlich zu sein, Si tu décides dans ton cœur d'être honnête, dann wirst du diese Ehrlichkeit haben. alors tu vas avoir cette honnêteté. Wenn ich sage, Gott, ich möchte diese Liebe nie verlieren für dich und für die Menschen und für mich, dann bitte Gott helfen. Et si tu dis à Dieu, je ne veux jamais perdre l'amour pour moi, pour toi, pour les autres, Dieu va alors t'aider. Und er wird es geben. Il va te le donner. Und du kommst dann in die Armee der Fürbitter. Et alors tu viens dans l'armée des intercesseurs. Weißt du, so wie im Zug drin, Tu sais, on est dans un train. im Zug drin gibt es erste Klasse und zweite Klasse. Tu sais, dans un train, il y a la première classe, la deuxième classe. Und Gott sagt, wenn du ein richtiger, ehrfurchtvoller Fürbitter bist, Et si tu es quelqu'un qui est rempli de crainte, et si tu intercèdes, wirst du im Gebet in der ersten Klasse sitzen. dans la prière, tu vas être dans la première classe. Und wenn du anfängst, da drin zu sein, Et si tu commences à être là-dedans, dann wird dich Gott nehmen alors Dieu va te prendre. und du wirst selbst ein Zugführer werden. Et toi, tu vas toi-même être un conducteur de train. Du wirst selbst ein Gebetsleiter werden. Tu vas être un leader de prière. Du wirst andere lernen, diese Ehrfurcht Gottes zu haben. Tu vas apprendre aux autres à avoir cette crainte de Dieu. Ich sehe eine Vision, Je vois une vision, und es hat schon angefangen, ça a déjà commencé in Deutschland, en Allemagne, in Europa, en Europe. wenn überall Gebetskreise entstehen, Partout, il y a des groupes de prière qui vont se faire, Gebetshäuser. des maisons de prière. Und diese Gebetshäuser wird manchmal eine stärkere Gegenwart da sein, das in viele Gemeinden. Et dans ces maisons de prière, il va souvent avoir une présence de Dieu beaucoup plus forte que dans certaines églises. Und es werden Leute dort sein, Et il y aura des gens dans ces maisons und sie werden eine viel stärkere geistliche Autorität bekommen, das bekannte Prediger. et ces gens qui sont dans ces maisons vont avoir une autorité spirituelle beaucoup plus grande que certains grands orateurs. Weil die Ehrfurcht Gottes da wird sein. Parce que la crainte de Dieu va être là. Ich sage etwas, Moi, je veux vous dire, es werden viele Gebetshäuser entstehen. il y a beaucoup de maisons de prière qui vont se créer. Und sie gehören nicht zu einer Religion, Et elles n'appartiennent pas à une religion. sondern so Lokomotivführer, Mais ça va être comme ça des Kondukteur. conducteurs de locomotives. Sie werden Leute führen in dieses Gebet. Ils vont guider les gens dans ces prières. Sie werden Gebetsleiter sein. Ça va être des leaders de la prière. Und der Zug des Gebets Et le train de la prière wird über ihr Land fahren. va traverser les pays
und Segen zu bringen pour ramener la bénédiction, und Frieden zu bringen. ramener la paix. Heute Abend Ce soir, gibt es Leute hier, il y a des gens ici, auch zu Hause, aussi à la maison, die wissen, ils savent, sie werden einen Tag so Lokführer sein. un jour ils vont être comme ça, un conducteur de train. Du wirst ein Gebetskreis, ein Gebetshaus haben. Tu vas avoir un groupe de maison, une maison de prière, Und du wirst Leute lernen zu beten. et tu vas apprendre aux gens à prier. Und Gott wird dich so segnen als Gebetsleiter oder Gebetsleiterin. Et Dieu va comme ça te bénir en tant que leader de prière. Und es ist der Ruf Gottes. Et ça, c'est l'appel de Dieu. Es wird nicht aus Rebellion sein, Ça ne va pas être par la rébellion, sondern der Ruf Gottes. mais ça va être l'appel de Dieu. Es ist der Ruf Gottes. C'est l'appel de Dieu. Es ist der Ruf Gottes. C'est l'appel de Dieu. Es klingt vielleicht verrückt, Ça sonne peut-être faux, aber ich spüre gerade, mais je sens maintenant, einige können sich sehen als Lokführer. certains d'entre vous, vous vous voyez comme conducteur de train. Du weißt ganz genau, Tu sais très bien, du sitzt vorne im Zug drin. tu es devant dans le train. Du wirst Lokführer. Tu vas être le conducteur. Und hinter wirst du ganz viele Beter einladen. Et derrière, tu vas inviter tout plein d'intercesseurs. Du bist berufen, Zugführer zu sein. Tu es appelé à être un conducteur de train. Ein Zug des Gebets. Le train de la prière. Ich sehe gerade, wie die Züge, sie werden starten. Je vois que les trains vont commencer à rouler. Sie starten. Ils roulent. Sie fangen an. Ils commencent. Vielleicht bist du eine unbekannte Nummer in deiner Gemeinde. Peut-être que dans ton église, tu es quelqu'un de complètement inconnu. Vielleicht hast du viele Charakterschwäche, Peut-être que tu as beaucoup de faiblesse de caractère, aber du hast diese Ehrfurcht Gottes. mais tu as cette crainte de Dieu. Du hast diese Ehrfurcht Gottes Tu as cette crainte de Dieu. und du hast diesen Ruf. Et tu as cet appel. Und du weißt, das ist Gott meint dich heute Abend. Et tu sais que Dieu est ta lumière ce soir. Meint dich heute Abend. Il t'appelle toi ce soir. Es berührt dich gerade. Ça te touche maintenant. Ich möchte einfach heute Abend so beten, J'aimerais ce soir encore prier. wenn du da bist Si tu es là und du weißt, dass Gott dich meint et que tu sais que Dieu te parle à toi maintenant. und du weißt, du wirst so ein Zugführer sein, Et tu sais que tu vas être comme ça un conducteur de train. dann steh einfach auf. Alors lève-toi simplement. Auch du zu Hause, Aussi toi à la maison. steh auf, wo du bist Lève-toi là où tu es oder wenn du es hörst. ou quand tu entends. Vater, ich möchte heute Abend Père, j'aimerais ce soir, so Zugführer segnen, j'aimerais bénir ces conducteurs de train. dass du eine Weisheit gibst, Que tu leur donnes la sagesse. ein doppeltes Maß an Ehrfurcht, Une double portion de crainte, an Ehrlichkeit. d'honnêteté. Und sie werden in ihrem Land Et ils vont dans leur pays ein Segen sein, être une bénédiction. ist egal wo. Peu importe où. Gerade jetzt, Maintenant, berühr sie. touche-les. Sieh dich als Zugführer, Vois-toi comme conducteur de train. weil Gott ruft dich als Leiter. Parce que Dieu t'appelle en tant que leader. Jetzt. Maintenant. Wow. Das Land wird sich verändern. Le pays va se transformer. Religiosität und Reich Gottes werden sich trennen. La religiosité et le royaume de Dieu vont se séparer. Die Mitläufer werden in Panik fallen. Ceux qui suivent, ils vont tomber dans la panique. Mitläufer werden in Panik fallen und werden ihre Waffe wegschmeißen. Et ils vont jeter leurs armes. Aber die, die den Herrn gerufen haben, Mais ceux qui sont appelés par le Seigneur, es werden ein Licht sein. eux vont être une lumière. Ein Licht sein. Eux vont être une lumière. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Lass uns miteinander das Lied singen.
Chantons encore le chant ensemble. Ich liebe dich, Herr, keiner ist wie du. Je t'aime, Seigneur, aucun n'est comme toi. Bleib in der Gegenwart Gottes stehen. Reste dans la présence de Dieu. Ich glaube, Gott möchte ganz persönlich zu einigen noch reden. Je crois que Dieu voudrait tout personnellement encore parler à certains d'entre vous. Vielleicht will er in deinem Herz etwas reinlegen. Peut-être qu'il veut poser quelque chose dans ton cœur. Und dann wird uns Martin Et après Martine, noch seine Eindrücke il weitergeben. va encore nous transmettre ses impressions. Ich liebe